Mm. Relax mo lang. Mm. Grabe yung dito po, talaga. Dito yan sa kadalasan. Kita makulog pa. Mm-mm. Sabot lang. Po. Ramdaman mo yan. Lahat ko to. Relax lang. Relax. Okay. Low battery. Please charge. Dapat yan naman dito. Mas medyo papayakuin kita konti. Yan. So relax lang. Yung lagotok mo, medyo hindi siya malakas. Pero marami, no? Opo. Yeah, relax. Okay, isa pa. Okay. Dito banda yun, no? Sige lang, relax. Straight body ka daw. Okay. Straight naman sa'yo. Relax natin konti. Konti lang. Okay. Okay. Okay lang ako sa'yo unang lagotokan. Okay na po. Nagano siya. Kamusta? Na-relax ba? Na-relax? Okay na. Nakakantok? Sige, sige.